Ayan na, Lola. Naka-record na. Ako, Wow! kunyari, ramp model daw ako. Sige, sige. Yan. Wow! Yabang! Teka, nasaan ka ba ngayon? Dali, Surfing na lang, oh. reporting. Reporting from Gapan. Ang galing! Very good! O, diba? O, tamo, ang dami mo lang kaartehan eh. Kayang-kaya naman eh. Isang jump naman dyan. Jump, 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 jump. Ang yaman. Dali mo, may antik. Ang laki oh. Uli ko oh. Antik. Ayan oh. Lalaki. Yuck! Bilis mo. Tabi, tabi. Wow, ang Apo. calorie. Ang Bakit calories. mo pinabayaan na, Apo? Pawis na ako, Apo. Oh. Alikan, ito na yung place na doon kami galing, doon sa dulo doon. And then, pinuntahan namin itong sapa dito. And then, wow naman! May ganun. Ay, ganda picturean. Teka lang, video muna natin. Ayun na, another. Ito naman. Hi. Okay na. Any message? Wala, okay lang. Wala ka bang huling... Kailangan ko magbanlaw. Wala ka bang huling habilin? Yung mapapangasawa ko, bilisan mo, ha? Hindi, huling habilin ba? Na... Sige na, bye na.